कंस बाहरी देलो ना मुई कंस नी बाहरी सखा प्रकृति जी कलाकार कलाकार जाहांकर चरित्र विषय परिवेषण करा होथबो ताहांकर टिके अभिनय जीवन सखा तमे अभिनय करूथिला बोलो माने कंस कांति लागि जोर रे हसी थिले ना नारद महर्षि कहिथिले जे ना देवकींकर अष्टम संतान हस्तरे तोर मृत्यु अछि तो कंस राजा काली को शिशु जन्म हेवा जानम त्रिपुरा विजयी कंस को मारी देबा असंभव ताहा असंभव महामुनि बोले तो नारायण नारायण नाद कही कही नारद महर्षि का बोले मुई केबे भी नीच कथा नहीं कहे कंस प्रकृति देवकीर अष्टम संतान हस्तरे तोर मृत्यु अछि काले ने जुगे भेल नारद महर्षि कथा सद भी ही जाई पारे बोले आउ कंस काना कले सखा आहा ता सुनी क्रोधे कंस सुर निर्माणिला एक पत्थर घर निर्माणिला एक पत्थर घर बोल बेटा देवकी वसुदेव बंदी कला षष्ठ गर्भ जाए ना सकला ताहा सुनो साधु जन कथा बेल सथी जीवा बोले मूलु माइले जीव शनि देवंक सहित किंपा कले बोली 10 हाथर खड़ग बाहर कले आउ देवकी वसुदेवंक काटी देवा लगे बसिथिले सखा काटला किनी सेटा तो वसुदेव थिले सत्यवादी पुरुष कंसंकु जाई करी तांको पाद तले पड़ी गले तुमर निजर भौणी हेले देवकी देवकीर जदि तुमे अनिष्ट करबो मारी दबो तुमको नारी हत्या दोषटा लागबा मुई सत्यवादी वसुदेव मुई तुमको सत्य करूछे त्रिबार सत्य देवकी को उदर रु जेते गोटी शिशु जन्म लभिबे आनी मु तुमरो करे प्रदान करिबी बोले सखा एटा बाधा करूछन तथापि मोर तोर कथा के विश्वास नै न बोले कंस आर कंस काना कले 84 सहस्र सेना मान को आदेश देले क्या बोली आदेश दउछन पत्थर गृहटी निर्माण करा गला 12 कहिले 12टा कोड़ी लागि थिबा 8 mm रोड जेंता की कली जुगे हंता रोड रे सिंकुली रे बांधी देले बंदी गृह रे रखी देले सखा एबे वर्तमान सांटाती गले बट्टा मंदु बट्टाती गले सांटा मंदु खेसी सखा आमे मिसई भिरे करी जिमा गुटे सांटा गुटे बट्टा गुटे सांटा गुटे बट्टा नहीं करी जिमा एबे तमर सांटा टिके धरो एबे आसी गला मां माने बापा माने एबे आसी गला दुखर कहानी अति दुखर कहानी गो सुनो हे सभाजन गोटी गोटी करी पुत्र को देवकी कले जन्म देवकी हस्तरु पुत्र को कंस छड़ाई नेला दर्पण शिला रे नैण पुत्र को कोचाड़िला विदग्ध मंडली दशक दशिका सुपंडित सुपंडिता इटा हला कृष्ण जन्म दुखर कहानी सखा हो बंदी गृह रे थाई देवकी माता जेते बेले गोटिए गोटिए रे शिशुटे जन्म करूछन देवकींकर हस्तर छुआ मान के छोड़ी आनी करी कंस काना कले गुटे शिला पत्थर थिला पत्थर रो ना हला दर्पण शिला शिला पत्थर रे नै करी अंता काचड़ी दउछन सखा ब्रेक कंस जदि चाहि थिले जदि कंस राजा चाहि थिले हे जन्म हला छुआ हे क्या करि पारि थिता बुआंती रसीती उचकी दिथिले पारि हां कुआतिनी
ନେଇକରି ଝପେ ଦେଇଥିଲେ ବି ପାରିଥିତା ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଛୁଆ ମାନେ ମରିଥିତି କୁକୁରା ମେଇକେ ଆଲଟଲା ବରେନ୍ତି ଟୁଟା କାଟି ଦେଇଥିଲେ ବି ପାରିଥିତା କଂସ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ଥିଲା ସଖା ଏ ଦର୍ପଣ ଶିଲା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଏ ଥିଲା ଯେ ଦେବକୀ ବସୁଦେବର ଛୋଟା କୁମର କେ ଖୋଉଥିଲେ ହଁ ସଖା ହୁ ଇଜ ଦ ଦର୍ପଣ ଶିଲା ସେଇ ଦର୍ପଣ ଶିଲାରେ ହଁ, ହଁ। ଦେବକୀଙ୍କର ଛଡ଼ କୁମରକୁ କଂସ କାଣା କରିଥିଲେ ବିନାଶ କରିଥିଲେ ଏ ଦର୍ପଣ ଶିଲା କିଏ ଥିଲା ଯେ ଦେବକୀ ଛୋଟା କୁମର କେ ଖୋଉଥିଲା ପୁରାଣ ମତ ଅନୁସାରେ ହରିବଂଶ ଯଦି ପଢମା ସଖା ହଁ ହଁ ତ କହିଲେ ଯେ କଂସଙ୍କର ପାଦଭାରରେ ମେଦିନୀ କମ୍ପୁଥିଲା କମ୍ପୁଥିଲା ମାନେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ସହି ନି ପାରୁଥିଲା ହଁ 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 ଯଦି ଚାହିଁଥିଲେ କଂସ ସେ ଛୁଆ ମାନକେ ଗୋଡ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ମରି ଯାଇଥିତେ ମରି ଯେଥିତେ କିନ୍ତୁ ଛଡ଼ କୁମରକୁ ଦର୍ପଣ ଶିଳାରେ କାନ୍ତି ଲାଗି କାଚଡ଼ି ଥିଲେ କ୍ୟାତିର ଲାଗି আহা পূর্ব জন্মে কংস সুর কালো নিমিজে থিলা চামুন্ডা দেবী কু সে পিণ সেহু বর মাগিলা কামনা পূর্ণ করব মাগ চামুন্ডা দেবী দ্বাপর যুগরে মথুরা পুরে জনম হেবি দ্বাপর যুগরে মথুরা পুরে হেবি জনম কংস হেব মো নাম দেবকীর ছড় কুমর মু দেবী বলিদান সখা হো কংস রাজার পূর্ব জন্ম ହଁ ହଁ মানে কংস দ্বাপর যুগে সিনা জন্ম গ্রহণ করিଥିଲେ ହୋଏ ହୋଏ কিন্তু কংসর পূর্ব জন্ম হল মানে ত্রেতয়া যুগর কথা ত্রেতয়া যুগরে সেই কংস থিলে কালনেমী দৈত্য ହଁ ହଁ ইয়ে কালনেমী দৈত্য হলে কিয়ে କିଏ ହୋ না রাবণঙ্কর মামু হেলে কালনেমী দৈত্য ହଁ ହଁ গোটে নদী তটকে যাইকরি সেমানে তপস্যা করুଥିଲେ क्या बोली নদীর না হেলা প্রভাবতী নদী हाँ 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 যেতেবেলে চামুন্ডা দেবীর মূর্তিতে নির্মাণ কলে बोले আউ সহস্র বর্ষ ঘোর তপস্যা কলে সখা हाँ 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 ওং হ্লিং ক্লিং শ্লিং চামুন্ডায় বিদ্যায় নমঃ हाँ हाँ ওং হ্লিং ক্লিং শ্লিং চামুন্ডায় বিদ্যা নমঃ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଯେତେବେଳେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ବିତିଗଲା हाँ हाँ ତଥାପି ଚାମୁଣ୍ଡା ଦେବୀ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ନାହିଁ नहीं ତ ଲାଷ୍ଟକେ ଦାନବ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ହେଲା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ काना ବଲି ଦେବାଟା हाँ 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 ତ ବଳିଦାନ ଦେମି ମା ମତେ ଯଦି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମହାବଳଶାଳୀ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ କଂସ ରୂପରେ ଜନ୍ମ କରବୁ हाँ 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 ମୁଇଁ ତତେ ଦେବକୀର 6ଟା କୁମରକେ ବଳିଦାନ ଦେମି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବୋଇଲେ ସଖା। हाँ 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 ତ ବଲିର କଥା ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ପଡି ଯାସି पड़ी जैसी ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା କଲିଯୁଗେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର କୁକୁରା ଖାଇଦେଲା होए होए ଯଦି ଦେବୀକୁ ଯଦି ସୁମରଣା କରିବେ ମା ଗୋ ମୋର ଗଞ୍ଜା ଗଲା ଯେ କାଁ ହେଲା ଯେ ମୋର ଗଞ୍ଜାକେ ଖାଇଛି होए होए ତାହାକେ ତୁଇ ଯାଇକରି ଖାଇଦେ ମୁଇଁ ତତେ ପଟ ଗୋଟେ ଦେମି ବୋଲବ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କୁ ଯଦି ବଲିର ଲୋଭ ଦେখালে होए होए ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସନ୍ আহা প্রভাবতীর নদীর নিকটে সহস্র বর্ষ কাল নিমি খটে কৌপনা পর্বতে চামুন্ডা থিলা আহা উভা হেই সেই বর জানছিলা चिला আজ্ঞা তেণু সে দ্বাপরে দর্পণ শিলা চামুন্ডা দেবী আবির্ভূত হেলে हाँ আর হে কালনেমী দত্ত दत्य ঠিক আছে মতে যদি দেবকীর ছড় কুমরକୁ যদি বিনাশক বলিদান দেবু हाँ 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 দ্বাপর যুগে তোতে মহাবলশালী ত্রিপুর বিজয়ী কংসর উপরে জন্ম হেবু বইলে हाँ 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 আউ বরদান দেইদেলে সখা होए আউ চামুন্ডা দেবী দ্বাপর যুগরে কংস রাজা বন্দী ঘরে हाँ 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 সেই দর্পণ শিলার উপরে জন্মগ্রহণ করিଥିଲେ କରିଥିଲେ আহা দেবকীর ছড় কুমর খাই শুণ সাধু সাই শূন্য মার্গে উড়ি গলা সাধু জন শূন্য মার্গে উড়ি গলা
ତ୍ରେତୟା ଯୁଗେ କାଲନେମୀ ଦୈତ୍ୟ ଚାମୁଣ୍ଡା ଦେବୀକୁ ବର ମାଗିଥିଲେ ବୋଲି ହଁ ହଁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ସେହି କାଲନେମୀ ରାକ୍ଷସ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଂସ ରୂପେ ହେଲେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଉ ସେଇ ଚାମୁଣ୍ଡା ଦେବୀ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବାବୁ ଦର୍ପଣ ଶିଲା ରୂପେ ଜନ୍ମ ହେଇ ହଁ 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 ଦେବକୀଙ୍କର ଛଣ କୁମରକୁ ବଳିଦାନ ଖାଇଥିଲେ। ଖାଇଥିଲେ ତ ସଖା ହୋ ଓ କଲି ଯୁଗେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ଯଦି ଗୋଟି ଛୁଆକେ ଯଦି ମାରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ନାଁ ନାଇଁ ଥାଏ। ନେଇ थे ଯେନ୍ତା କି ଆମର ଦେଖ ହିତେଶ ବାଳକର ଅନ୍ନପ୍ରସନ୍ନ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ବାବୁ 25 ତାରିଖ 4 ମାସ 2026 ରେ ଶନିବାର ଦିନ ଆମେ ବିଜେ କରିଛୁ ସଖା। ହଁ 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 21 ଦିନ नहीं ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମକରଣ नहीं କରାଯାଏ। ଆମର କଲି ଯୁଗେ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ପାଶେ 21 ଦିନ ହେଲେ ନା 21 ଦିନ ହେଲେ ବେଲେ ନାମକରଣ କରାଯାଏସି ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରାଯାଏସି ଆରୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବକେ ଡାକି କରି ନାମକରଣ କରାଯାଏସି। ତ ଦେବକୀର ଛଡ଼କୁମର ଯେନ୍ଟା ବିନାଶ नहीं ହେଲେ ସଖା ହଁ 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 ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପୁରାଣ ମତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ପଢବେ ବେଲେ ନାଇଁ ନ ନେଇ ନା କିନ୍ତୁ ଏ, যদি ত্রেতয়া যুগকে দেখমা সখা ହଁ 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 সেটা হলা কালনিমি দৈত্যর কালনিমি রাক্ষসর সেই ছড় কুমর মানে ହଁ 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 দুর্বাসা ঋষি অভিশাপ দেলে দেলে। না পিতা হস্তরে পুত্র মরিব দ্বাপর যুগরে বলিছিলে সখা। ହଁ 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 তো সেতিলাগি কালনিমি দৈত্যর সেই ছটা পুয়া মানে দ্বাপর যুগরে দেবকীঙ্কর উদররু জন্ম হইতিলে ହଁ 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 চামুন্ডা দেবীକୁ বলে দান ଦେଇଥିଲେ কংস। তো ସେ ଛୁଆ ମାନ কোন ନା କାନା কে না কীর্তিমান এক, সম্বোধন রজু ত্রি, সুসେନ ଛେ, ভদ্র ପାଞ୍ଚ, ଆଉ ଭଦ୍ରସେନ ଛଅ, ଏହିପରି ଦେବକୀଙ୍କର ଛଳ କୁମର ପ୍ରଥମେ ବିନାଶ କରିଥିଲେ କଂସ। ହଁ 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 ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା ସପ୍ତମ ଗର୍ଭର ପାଲି। 7 নম্বর খেটলা দেখো ঝুমরা वाले হুঁশিয়ার আহা দেবকীর দুঃখ কষণ প্রভু সহি ন পারি দেবকীକୁ গর্ভ মাগিলে যাই নহল ধারি অতি যত্নে মাতা গর্ভে গো মতে দিও গস্তন বন্দি গৃহরু মু মুক্তি বিমবলা ছটা কুমর কি মারি দেলা পরে যেতেবেলে দেবকী মা হে প্রভু নারায়ণ বলে কান্দি কান্দি করি বন্দি গৃহরে শোইছন হ্যাঁ হ্যাঁ সেই সময়ে স্বপ্নরে আসি গলে বলরাম হ্যাঁ হ্যাঁ মা গো ও তোর গর্ভরে মতে জাগা দেব গো মা হ্যাঁ তোর গর্ভরে যদি মতে জাগা দেবু হ্যাঁ হে এই বন্দি গৃহরু মুই তোতে মুক্তি করমি বলে বলরাম। বলরাম পৌঁছা দেব কি মাকে বলো হ্যাঁ 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 তো সখা হো ও কলি যুগে মধ্য কাহাঙ্কর পরিবার যদি জনে যদি জেল ভিতরে ଅଛି আছে যদি ওকিল কে ধরি করি বেল রে আনবা লাগি যদি জনে যাইতিলে সে নাই বলবা সখা এ বা কেতে বেলে নেতা বেলে ক্রিকেট খেলি যাতি হল কেতে বেল বলবা সখা। হয় হয় তো সেই পরি দেবকী মাতা সতে কি রে ধন ধন তুই যদি মোর গর্ভরে রহি করি যদি বন্দি গৃহরে মতে মুক্তি করবু হ্যাঁ 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 তাহলে মোর গর্ভরে মুই তোতে জাগা দেমি বই। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা এগ্রিমেন্ট হই গলে বলো হ্যাঁ হ্যাঁ দেবকী মাতা যেতেবেলে রাজি হই গলে হ্যাঁ 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 আহা কোটি সিংহ পরাক্রম যে প্রভু নঙ্গল ধরা সহি ন পারিলে দেবকী সপ্তম গর্ভ বোলা গর্ভভার সহি ন পারি দেবকী আকুল হেলে আকুল হইল দেবকী রহিণীଙ୍କୁ কহিলে তো দেবকীঙ্কর গর্ভরে যেতেবেলে বলরাম রহিଥିଲେ কোটি কোটি সিংহর যেন্তা বল বল বর্তমান দেখো তো সখা তোমাকে এবে বর্তমান সিংহ দেখামি দেখাবো এ দে দেখো সিংহ মুই সিংহ নাই দেখবা দেখি এবে সিংহ নি দেখিথি তুমি দেখো সিংহর দাঁত টিকে ছোট ছোট আছে বাকি মাত্রা ফারি দিছে না সিংহ কেনতা দিনে কোটি কোটি সিংহর যেন্তা বল বলরামঙ্কর বল থিলা হেতে থিলা 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 তো সপ্তম গর্ভর সন্তানটা যেতেবেলে বলরাম রহিଥିଲେ হ্যাঁ 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 দেবকী মা তা চালিনি পারলে সখা তাঙ্কর পাদ মানে ফুলিগলা ফুলি গলা গোড় হাত মানে ফুলিগলা হ্যাঁ 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 তাঙ্কর গর্ভরে বহুত কেতে নি কেতে কষণ হেলা হ্যাঁ 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 বেশি কষণ হেবারু কাଣା কলে কানা কলে না দেবকী যাই করি রোহিণীଙ୍କୁ কহিলে क्या बोली कहू छ কি রোহিণী হেলে কিয়ে के আজ্ঞা বসুদেবঙ্কর দুইটা ভারি যা
गुटे पत्नीर ना हला देवकी देवकी आउ गुटे पत्नीर ना हला रोहिणी हाँ 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 रोहिणी को जाइकर देवकी कहूछ क्या बोली आगो दीदी दीदी आगे जेन मुई छटा कुमर के जन्म कली मोर भाई कंस मारी देले हाँ 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 मते एते दुख कषण नहीं है नहीं किंतु ई शिशुटा जेन मोर गर्भरे अच्छे अच्छे इताके जदि गर्भपातर अर्थ हला नष्ट करिबा नष्ट करिबा जदि छुआ के जदि नष्ट नहीं करमी बेले मोर जीवनटा चली जीवा मते बहुत दुख कषण होउछे भाई ई हमर गां के तमे डोन करियै छ कि लोग के एटा भोकवाबो नहीं छ डन करि आइछो सका बाहरिला मात्र के शास्त्र के धरी छे मुई संबलपुरी नहीं एबे तमे कहउथिलो जे देवकी के आर वसुदेव के कंस राजा बनी गुरे द्वादश सिंकुली रे बांधी के रखितिला हाँ सखा केन महका के रोहिणी के कहू छे बुआ बाबू पुराण मतरे गुटे पद कहले क्या बोली जे पक्षी जाए जेते दूर बाबूरे से जाने ताहार व्यवहार जे कोनोसी लोक जदि पुराण गमी छे होय होय जे जेते पड़ी छे से सेते जानबा 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 तारु तो अधिका जानी पारिबे नहीं होय होय बेले गुरु शिष्यों को जेते ज्ञान देइथिबे हां हां से ज्ञान सेते प्रकाश करि पारबा गुरु नुआर जीतु छ गुरु नो अधिका करि पारबा सखा हां हां नहीं तो सही परि भाबरे काना हैथिला नाही थिला ना कोटी कोटी सिंहर जनता बोलथिले बलराम करो हां 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 तो देवकी आउ वसुदेवं को सैन्य माने काना करूथिले क्या करूथिले प्रभात कहिले सकाल हां 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 सकाल समय रे सेई बेड़ी सिंकुली बांधला संगे जमुना तटके शुद्ध स्नान स्नान कहिले गाधेबा गाधीबा गाधवा लागि प्रतिदिन जमुना कुल के नउथिले सखा हां 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 तो जमुना कुले देवकी जेते बेले गाधु छन गाधु छन तो रोहिणी आसिक से जगह रे गाधु छन हां 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 तो रोहिणी को कहले देवकी जे आगे दिन मो छोटा कुमर के जन्म करी एते कषण नहीं है नहीं ई छुआ के जदी गर्भपात नहीं करमी भौणी हां 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 मोर जीवनटा चली जिबा बोले काल के जनता कर भी मोकल लेसिंगा हॉस्पिटल तो देवकी को रोहिणी कहले हां 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 दीदी ओ मोर पाखे भी किथि उपचार नहीं हां 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 मु जदी तुमके कान साहाय्य करमी बोले कंसर डगर मने मते मारी देबे मारी देबे केवल गोटिए उपाय अछि से खाम को रक्षा करबे बोले से किए बुआ परम ब्रह्म नारायण को सुमरणा करो बोले हां 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 तो वसुदेव बेड़ी सहित करपत्र जोड़िले हे एवं देवकी मध्य करपत्र जोड़िले हां 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 रोहिणी मध्य करपत्र जोड़ी करी काना कले क्या कले विष्णु नारायण को स्मरणा कले सखा हां 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 हे नारायण चक्रधारी हे नारायण चक्रधारी एही विपदारु कर पारी एही विपदारु कर पारी हे नारायण चक्रधारी हे नारायण चक्रधारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव देवकी रोहिणी आउ वसुदेव जेते नारायण को स्मरण कले बाबू नारद महर्षि को विष्णु पठे दिले तो विष्णु जो नारद महर्षि को पठे दिले नारायण नारायण कही नारद महर्षि पले आसे तो जमुनार जल तांको करे धरी करी नारद महर्षि काना कले मंत्र उच्चारण कले सखा मंत्र उच्चारण करी देवकींकर जो पिंड थिला तांको गर्भरे सेई शिशु पिंड को आनी करी काना करे रोहिणींकर गर्भरे स्थापन करी देले चाला छानला बारी छानी देले सेति लागि बरण्य कवि महोदय ना बापा गुटे पद कहले क्या बोली दुलु दुलु दुलकु दुला दुईटा मार गुटे पिला गिनांग नागड़ी नागड़ी गिनांग ओ दुलु दुलु दुलकु दुला दुईटा बापार गुटे पिला दुलु दुलु दुलकु दुला तीनटा मार गुटे पिला दुलु दुलु दुलकु दुला तीनटा बापार गुटे पिला इरा कहि देले नि है बुझाबा के पड़बा सखा हो दुलु दुलु दुलकु दुला दुईटा मार गुटे पिला हेले आज्ञा बलराम
বেলে খাপে খাপে জন্ম হ্যাঁ হ্যাঁ দেবকীঙ্কর গর্ভরে রহিଥିଲେ কেবল 1.5 মাস 1.5 মাস 6.5 মাস রহিଥିଲେ ରୋହିଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ হ্যাঁ 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 দুহি ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବଳରାମ বলরাম ଦୁଲୁ ଦୁଲୁ ଦୁଲକୁ ଦୁଲା ଦୁଇଟା ବାପାର ଗୋଟେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି এ বইটা বুয়া মানে বিচরণ করি ହଁ ହଁ ସିଏ ହେଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ମହାବଳଶାଳୀ କଂସ হ্যাঁ ଦୁର୍ମିଳା ଦାନବର ଔରସରୁ হ্যাঁ হে ଏବଂ ଉଗ୍ରେସନ ପାଲିଥିବାରୁ ଦୁଇଟା ବାପାଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ କଂସ হ্যাঁ 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 ଦୁଲୁ ଦୁଲୁ ଦୁଲକୁ ଦୁଲା ତିନିଟା ମାର ଗୋଟେ ପିଲା এটা কে ସିଏ ହେଲେ ଜରାସନ୍ଧ হ্যাঁ 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 ଜରା ନାମକ ରାକ୍ଷସୀ ଦୁଇଟା ଭାଗ ହେଇଥିବା ଅଙ୍ଗକୁ ସନ୍ଧି କରିଥିଲେ হে হে ସନ୍ଧି କରିଥିଲେ ମାନେ ମିଶେଇ ଦେଇଥିଲେ মিশে থিলে ତ ଜରା ନାମକ ରାକ୍ଷସୀ ଯେହେତୁ ସନ୍ଧି କରିଥିଲେ হ্যাঁ 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 ତା ନାଁ ହେଇଥିଲା ଜରାସନ୍ଧ সন্ধ ଦୁଇଟା ନାରୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଅଧା ଅଧା ରୂପେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜରା ନାମକ ରାକ୍ଷସୀ ପୁଣି ଥରେ ଗିଳି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉଦରରୁ ସେମାନେ କାଣ ହେଇଥିଲେ জন্ম ଜରାସନ୍ଧ ଜନ୍ମ হ্যাঁ ହୋଇଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ ଦୁଲୁ ଦୁଲୁ ଦୁଲକୁ ଦୁଲା ତିନିଟା ବାପାର ଗୋଟେ ପିଲା এটা কে ସେ ହେଲେ ସେଟା ଫଟୋ ଅଛି ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ପବନ ସୁତ ଅଞ୍ଜନାର ସୁତ ବୀର ହନୁମାନ ଶିବଙ୍କର ଔରସରୁ ପବନ ଆଣିକରି ଅଞ୍ଜନାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଛାଡ଼ିଥିବାରୁ শাড়ি থিবারু ଶିବ ମଧ୍ୟ ବାପା হ্যাঁ 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 ଏବଂ ପବନ ମଧ୍ୟ ବାପା হয়ে হয়ে ଏବଂ কেଶରୀ ମଧ୍ୟ ବାପା লালন পালন করি যে ମାନେ ହନୁମାନଙ୍କର ବାପା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ତିନିଟା তিনটা ସେଥିଲାଗି ବରଣ୍ୟ କବି ମହୋଦୟ ମାନେ କହିଲେ হ্যাঁ 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 ଏଟା ହେଲା ବଳରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିବରଣୀ ସରିଗଲା ସକାଳ এই বলরাম ভগবান জন্ম হেলেছেন ହଁ কে? ହଁ হ্যাঁ হ্যাঁ ନାରଦ ମହର୍ଷି ରୋହିଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ ବଳରାମକୁ হ্যাঁ 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 ଆଉ ବଳରାମକୁ ନେଇକରି ରୋହିଣୀଙ୍କୁ ନେଇକରି କେନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ কেন কেন ନା ନନ୍ଦ ଭୁବନରେ ଗୋପପୁରରେ ନନ୍ଦ ଭୁବନରେ হ্যাঁ হ্যাঁ ଗୋଟେ ଗାଈ କରି କରି ଲୁଚେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ। লুচে দিছিলে ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ପାଲି ଆସିଲା হ্যাঁ 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 ତମର ପିତୃତୁଲ୍ୟ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ অনুরোধ ମୁଇଁ ଆସିଲା ବେଳେ ତ ମା କିଏ ବି ହୁଲାହୁଲି ହରି ବୋଲ ନେଇ ଦେଲ নেই দিল নেই দিল କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆମେ ସିନା ମଣିଷ ଅଭିନୟ କରୁ